ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصر کے نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ اور آج سب سے پہلے آپ کو عید پینتیکوست مبارک، اور آپ واقعی ہی ایسے لگ رہے ہیں جیسے عید پہ آئے ہیں۔ آپ کے چہرے، آپ کا بولنا، آپ کا پہننا، آپ کے لباس سے مجھے پتا چل رہا ہے، اور آپ کی جو شکلوں پہ شادمانی ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ خداوند کی مرضی تھی کہ آج خداوند نے اپنے منصوبے کے مطابق جو کچھ اس نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے انسان کو اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے حصے میں آتا ہے۔ سو خدا کے خادم نے جس طرح کہا کہ آج آپ کی روحانی ماں خداوند کے پاک کلام میں سے عید پینتیکوست کے بارے میں بتائیں گی، تو خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں موقع بخشا ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا پاک کلام آج صبح ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سو میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے آپ نکالیں، پڑھیں، سیکھیں۔ اور جس طرح میں اکثر جب ہماری ویڈنسڈے میٹنگ ہوتی ہے تو میں اکثر کہتی ہوں کہ جب بھی ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں جتنی دفعہ پڑھو آپ کو نئی باتیں، نئے مکاشفات اور نئے بھید آپ پر وہ کھولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہم نے پہلے سنا ہے، لیکن اسی میں سے آپ کو خداوند نئے بھید بتاتا ہے، نئے مکاشفات آپ کی زندگی پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ سو جو ہم پڑھتے ہیں اور جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جن کے اندر خداوند کے کلام کو پڑھنے کا شوق خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی اس کو پڑھیں گے ہمیں نئی باتیں ملیں گی، نئے مکاشفات ملیں گے، ہمارے پاس خداوند کے پاک کلام میں سے ہمارے پاس نالج ہوگا تو کسی کو بتائیں گے، کیونکہ ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے جتنا خدا کا کلام پڑھے سیکھے ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اور ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ سوال و جواب میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں، ہم مضبوط ہوں گے۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کا پاک اور زندہ کلام جو آج صبح ہم سیکھیں گے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا فرماتا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں جو کچھ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ فرماتا تھا، جو کچھ اس نے کلام کیا، جس طرح میں نے کہا کہ آج عید پینتیکوست کا دن ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عید ہے، عید پینتیکوست، یہ کیا ہے؟ عید یعنی ہفتوں کی عید، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ عید فصح کے بعد 50واں دن یہ آتا ہے، 50واں دن اس عید کو مناتا ہے۔ پینتیکوست کا دن کلیسیا کی آغاز کا دن ہے، نئی کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ہم یہ کلام میں سے ہی سیکھیں گے کہ کس طرح۔ اور پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک، پرانے عہد نامہ میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح اس وقت بھی آتا اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے سورماؤں کے ساتھ کلام کرتا، بات کرتا اور چلا جاتا تھا۔ اور جس طرح پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب کائنات تخلیق میں آئی
तो तब भी उसका पाक रूह, कलाम में लिखा है, उसका रूह पानियों पर जुम्बश करता था। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 7वीं आयत में भी लिखा हुआ है, और पैदाइश की किताब 1 बाब 2 आयत में लिखा हुआ है कि उसका पाक रूह पानियों पर जुम्बश करता था। पुराने अहदनामा में भी उसका पाक रूह जुम्बश करता था। यहाँ भी हम देखते हैं कि नबियों ईमानदारों के दरमियान पाक रूह आता, उस वक्त पुराने अहदनामा में काम करता, उनको इस्तेमाल करता, उनको रहनुमाई देता और चला जाता था। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह खुदावंद का पाक रूह आगे अपने लोगों को रहनुमाई बख्शता था। वहाँ भी अपने लोगों को, अपने रहनुमाओं को, अपने नबियों को ताकत देता, हिकमत देता, दानिश बख्शता, जोर देता, दिलेरी देता, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था उस दौर में। जिस तरह हम देखेंगे, अब आगे पढ़ते चले जाएंगे, पुराने अहदनामा में हम पढ़े बहुत सा जिक्र है पाक रूह का। जिस तरह अगर आप यूल नबी की किताब या पढ़े 2 बाब 28वीं आयत में भी कि इसके बाद रूह हर फर्दे बशर पर क्या होगा, नाज़िल होगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। और फिर आगे बूढ़े जवान इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि उसका रूह उन्हें गाइड करेगा। आज भी हम देखते हैं पुराने अहदनामा में भी ये लिखा हुआ है कि उसके बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, जवान भी, बूढ़े भी रोया देखेंगे, ख्वाब देखेंगे। अक्सर हम कहते हैं हमने ख्वाब में कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये देखा, यानी हमने रोया देखी है। कि ये वाहिद में कसरत है, ये वाहिद है लेकिन कसरत है, 3 है इसमें। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बपतिस्मा दोगे तो तुम बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दोगे। ये नहीं कि वाहिद सिर्फ एक को ही बोलोगे, बेटे यीशु के नाम में, खुदा के नाम में, रूह कुद्स के नाम, बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दोगे। यानी उस वक्त खुदावंद का रूह कुद्स जुम्बश करता था। और अपने लोगों को नए अहदनामा में अगर आप देखें तो वो किस तरह इस्तेमाल करता था, वो सरगर्म था रूह कुद्स। इस दुनिया में वाहिद खुदा वाहिद है और उसकी ज़ात में अकनून की कसरत है, कसरत पाई जाती है। रूह कुद्स ऐसी हदायत देता है, हैरत अंगेज काम करता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है शुरू ही से नए अहदनामा में, लूका की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 35वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ भी सकते हैं कि पाक रूह हमें किस किस तरीके से गाइड करता, हदायत करता। कोई भी पढ़े लूका की इंजील 1 बाब और 35वीं आयत, अशरफ पढ़ेंगे। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। सबसे पहला जो पैगाम रूह कुद्स के बारे में मरियम को मिलता है, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, रूह कुद्स के वसीला से तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखा। कितने हैरत अंगेज काम है, किस तरह का काम रूह कुद्स ने किया है। जब हम गौर करते हैं कि मरियम ने इस बात का तज्जुब नहीं किया और उसने उसके उस बात को कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, उसने कबूल किया, नाजिल होगा और उसकी कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यानी रूह कुद्स का ये ऐसा संजीदा काम है
کہ وہ اپنے لوگوں پر اپنے پاک روح کو نازل کر کے اپنا جلال اس نے ظاہر کیا ہے، اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم پر روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر جب ہم آگے چلے جاتے ہیں، آگے بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر جب یسوع بپتسمہ دینے کے لیے جاتا ہے تو پھر یسوع پر پاک روح نازل ہوگا، روح القدس کے وسیلہ سے تیرے بیٹا ہوگا۔ تو جب یسوع بپتسمہ لیتا ہے تو پھر آگے جا کے خداوند کا روح، خداوند یسوع پر کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوتا ہے، اور اس نے کہا باپ نے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس وقت بھی یسوع پر روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے روح القدس کے کام کہ شروع ہی سے لے کے پرانے عہد نامہ سے لے کر اور پھر یسوع کی پیدائش سے لے کر اور پھر یسوع کی خدمت میں اس کا پاک روح نازل ہوتا آیا اور اس نے ان کی رہنمائی کی۔ اور پھر ابھی ہم پڑھیں گے ایمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب، رسولوں کا اعمال 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں 2 باب اس کی پہلی آیت۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ آمین۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو پاک روح نازل ہوا جب وہ عید پینتیکوس کے دن ایک گھر میں جمع تھے، دعا کر رہے تھے، اور خداوند کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس کا یہ دن، یہ عید ہمارے لیے کیسے ٹھہرائی گئی۔ یہ عید پہلے پھلوں کی عید کے 50 دن بعد منائی جاتی ہے، اور پہلے پھلوں کی عید مسیح کے جی اٹھنے کی یاد دلاتی ہے۔ 50واں دن یہ ہے مسیح کی یاد دلاتی ہے۔ اس خاص عید پینتیکوس کے دن شاگرد ایک جگہ پہ جمع تھے، ایک گھر تھا، مکان تھا، جس بھی جگہ میں وہ جمع تھے، اور وہ سارے مل کر دعا کر رہے تھے۔ اور دعا کس طرح کر رہے تھے؟ جس طرح ابھی خدا کے خادم نے کہا کہ جب ہم اکٹھے ہو کر پرستش، عبادت، دعا کرتے ہیں تو ہم یک دل ہو جائیں، ہماری سوچے، خیال، ارادے ادھر ادھر نہ بکھرے ہوئے ہوں، یک دل۔ اور وہ یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے، اور ایک دم ایسا عجیب سناٹا جیسے آندھی کی گونج، اور ایسی گونج تھی کہ وہ کمرہ بھی ہل گیا جب وہ زور سے پاک روح ان پر نازل ہوا کہ وہ جگہ بھی ہل گئی۔ وہ ایسا مقام اور ایسا عجیب معجزہ تھا وہ، اور لوگ سارے اس کے شاگرد غیر زبانیں بولنے لگے، آگ کی طرح پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر نازل ہو گئی، اور انہوں نے غیر زبانوں میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ خواہش ہے، ہمارے اندر بھی یہ ارادہ ہے، یہ نیک خواہش ہے،
हम खुदावन से इतना प्यार करते हैं, उसका कलाम पढ़ो, उसमें दुआ में रुको, उसमें ठहरो और कहो कि खुदावन मुझे पाक रूह से मामूर कर, मुझे पाक रूह से मामूर कर। तो वो आपको मामूर करेगा, वो अपना जलाल जाहिर करेगा, वो अपनी कुदरत आपको अदा करेगा, वो आपको दिलेर कर देगा और अपने पाक रूह को आपकी जिंदगी में नाज़िल करेगा और वो ही आपको गाइड करेगा। अगर हम चाहते हैं हम खिदमत करें, हम खुदावंद के लिए काम करें, तो फिर हमें जरूरत है जितना उसका कलाम पढ़ोगे, सीखोगे, जोर मांगोगे, आप दिलेर हो जाएंगे, हिकमत मांगेंगे, तो उसका जोर जो रूह कुद्स के वसीला है वो आपको मिलता चला जाएगा। हालेलुया। और किस तरह उन्होंने जब रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, देखते हैं दूसरी आयत में ये लिखा हुआ है, रूह कुद्स का जब नज़ूल हुआ कि यकायक आसमान से आवाज आई और जैसे जोर की आंधी का सनाटा। आंधी हमें जरूरत है कि उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें उन पर से हर एक पर आठ है, हर एक पर आठ है। क्यों? वो दिल जमई के साथ, वो दिल के साथ यक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे। तो हर एक पर, ये नहीं कि उसको मिला उसको नहीं मिला, उस पर आके पाक रूह ठहरा उसमें नहीं, हर एक पर जब हम यक दिल हो जाते हैं, दुआएं करते हैं। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, जो कुछ तुम मुत्फिक होकर जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधेगा। जब हम मुत्फिक होकर दुआएं करते हैं तो खुदावंद का पाक रूह नाज़िल होता है, हमें हला देता है, हमें जुम्बश देता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें गाइड करता है, हमें दिलेर कर देता है। हम उसकी गवाही देने के लिए पाक रूह हमें इस्तेमाल करता है और हम किसी बुरे हालात से नहीं डरते, फलां से डरे, फलां से डरे, उस कौम से डरे। हम खुदावंद का जब पाक रूह हमारे साथ है वो हमें गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे, हर दो तरह से वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। रूह कुद्स तेल आग पानी में से एक है। और तीसरी आयत में भी ये काबिले दीद मंजर था कि हर एक पर ऐसी फटती हुई ज़बानें आग की तरह उन पर नाज़िल होती हैं। और फिर जिस तरह लिखा है लूका की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में, वहाँ भी हम देखते हैं कि जब पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह पर कबूतर की मानद नाज़िल होता है तो वो उसकी और दोहरी खिदमत का जो वो कर रहा था जलाल ज़ाहिर होता है। वो अपने ईमान लाने वालों को भी रूह का बपतिस्मा देता है। मैं अपनी भी गवाही देती हूँ। नौजवानों की जमात यूथ थी उस वक्त, अब भी मैं यूथ के बारे में कहती हूँ, इन्हें जरूरत है कि जितना भी खुदावंद के करीब आ जाएंगे खुदावंद इन्हें बरकत देगा और हर तरह की बुरी चीजों से बचाए रखेगा। हम भी नौजवान थे, उस नौजवानी के अयाम में नौजवानों की जमात थी, दुआ करते थे, जोर शोर से दुआ कर रहे थे, ना कोई शर्माता था, ना इधर देखता था, ना इधर देखता था, कौन मुझे देख रहा है, कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाजों पर कौन गौर कर, दुआ कर रहे थे। और फिर बहुत से नौजवानों ने गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी, पाक रूह ने जुम्बश किया, रूह कुद्स नाज़िल हो गया और उनमें से मैं एक थी जो मुझे पहले ही टाइम में खुदावंद ने अपने पाक रूह से वाज़ा रूह कुद्स नाज़िल हुआ। तब से खुदावंद ने मुझे चुन लिया, जिसका मुझे मालूम ना था कि एक वक्त आएगा कि मैं भी खुदावंद की खिदमत करूंगी, लेकिन उसके रूह ने मुझे गाइड किया, उजागर किया।
जिस तरह कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। जवानी में खुदावन के करीब आ जाओ, वो आपको भी पाक रूह से मामूर करेगा। योएल की किताब में 28वां दूसरा बाब 28वीं आयत में लिखा हुआ है, जवानों का भी जिक्र है, बूढ़ों का भी जिक्र है, बच्चों का भी जिक्र है। वो अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा के अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है कि खुदावंद के साथ जितने जुड़े रहेंगे, कुर्बत में रहेंगे, उसकी नजदीकी में रहेंगे, वो और ज्यादा आपके नजदीक आएगा और आपको गाइड करेगा, रहनुमाई करेगा, दिलेरी देगा और आप खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे। खुदावंद आपको बरकत देगा। हिकमत दानिश वो देता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें अपने वादे को हमारी जिंदगी में वो पूरा करता है। और इस बात का उसने वादा किया है कि ईमानदार बपतिस्मे से मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि नई जो कलीसिया का आगाज हुआ तो जब वो 120 की जमात थी, वो दुआ कर रहे थे, वो सारे बहुत से लोग ईमानदार लोग उस कलीसिया में शामिल हुए, उस बदन में वो शामिल होगी और खुदावंद ने उन सबको बरकत दी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मिली जुली जमात थी। कई दफा हम कहते हैं कि जिस तरह भी पाज साहब कह रहे थे, दुआ खरीदिए, प्रस्तश भी खरीदिए, कलाम भी सुनीदा है, प्रस्तश करने ख्यालात मुंतशिर, ख्याल मुंतशिर, सोचे इधर फलाना रह गया काम, फलानी फिक्र है, पीछे कौन है, उथे जाना है, सवेरे ऑफिस जाना है, होते हैं ना, ख्याल कहीं और होते हैं, लेकिन असी तालियां बजा के गीत नहीं गा रहे उन्हें। लेकिन बात वही है कि वो यक दिल होकर दुआ कर रहे थे, यक दिल होकर हमें प्रस्तश करनी है, जिस तरह दाऊद नबी प्रस्तश करता था और उसका जलाल जाहिर होता था और तख्त लग जाता था। जोरदार यक दिल होकर खुदा से हिकमत और दनाई और दिलेरी मांग कर आप उसकी प्रस्तश करें, आप उससे दुआ करें, आप ये सोचें हम उसकी हजूरी में हैं, हमारा वो बादशाह है, हम उसके एहतराम में बैठे हैं, हम पूरी दिल जान मोहब्बत से उसकी प्रस्तश करें, इबादत करें, बाकी सारी फिक्रें उस पर छोड़ दो। उसको तुम्हारी फिक्र है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਖਵਾਣਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, होता है ना, ख्याल पीछे ही होते हैं, मैं भी आप में शामिल। लेकिन बात वही है कि जब हम उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं तो आप उससे जोर मांगे, उससे हिकमत मांगे, उससे अपने लिए दनाई मांगे, उससे अपने लिए दिलेरी मांगे कि हम बाहर इस दुनिया में जो रहते हैं दिलेरी से उसके गवाही दे कि हमारा मुनंजी नजात दहिंदा यस्सु मसीह जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दे के हमें आजाद कर दिया है। जिस तरह कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम पढ़ते रहते हैं और हर रोज पढ़ते हैं, गौर करते रहते हैं कि उसने वादा किया है हमारे साथ। और जिस तरह मैं कह रही थी अभी कि जब यूहन्ना पैगाम दे रहा था, बड़ी मिली जुली भीड़ जमात शामिल सी, कोई तो हसदा सी, ठट्ठे उड़ांदा सी, ऐ की कहंदा पिया, ऐ की गल कर रहा है, ऐ तो साड़ी समझो बाहर है, ऐ ते ऐ गल्लां कर रहा है। लेकिन वो ना समझ थे, उतो ते हालेलुया हालेलुया प्रस्तर प्रस्तर, अंदर से नियत खराब थी, उनकी
نیت ٹھیک نہیں تھی. نیت اس تو ٹھیک نہیں سی کہ وہ دا مذاق اڑا رہے سن, وہ گلاں دیا کئی بار اسی کہنے ہیں کہ کہندا پیا ایسا تو سانوں پہلے ہی پتا ہے, اے نے اتنے غلط کہہ دیتا ہے, ایتھے تے اے لکھیا ہے. بہت سے لوگ ایسے وہاں پر بیٹھے تھے جن سے وہ مخاطب تھا, لوگ اس کا پیغام بھی سنتے تھے, لیکن اس نے کہا وہ اس کی باتیں سننے تو آئے تھے, وہ فریسی وہ صدوقی سارے, لیکن ان کی نیت خراب تھی, باطن میں نہایت وہ بگڑے ہوئے تھے. یوحنا نے دونوں فرقوں کو, جو دونوں بیٹھے تھے, مختلف لوگ جڑے او دے نال برائیاں یا گلاں یا نیت یا باطن انہاں دے خراب سن, انہاں نے کلام چ لکھیا یوحنا نے کہ دونوں فرقوں کو ان کو کیا کہا, سانپ کے بچوں. اے سانپ کے بچوں, کیوں؟ ان کے اندر شیطان ابلیس کام کرتا تھا, کیونکہ وہ خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے تھے, اس پر سوچتے نہیں تھے, اس کو سچ نہیں مانتے تھے, اس کی سچائیوں سے نا واقف تھے. اور وہی تھے وہ لوگ جو روح القدس سے نا واقف تھے, اور جو روح القدس سے واقف تھے خداوند نے ان پر اپنا پاک روح نازل کیا اور ان کو ایسا زور اور دلیری بخش دی کہ وہ حکمت اور دانائی دی, اور وہ دلیری کے ساتھ کلام سناتے اور دلیری کے ساتھ گواہیاں دیتے تھے. ہم میں بھی ایسے بہت سے لوگ, کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی اب ذرا بچ کے رہو, کہتے ہیں. ہمارا وہ چھوٹا سا ڈینیل وہ بات جو کر رہا تھا نا, وہ ایسے نہیں تھی. ہمارا یسوع یہاں یہ کہتا ہے, میں نے کہا آپ اگر دوسرے اسکولوں میں ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہو تو بچوں کو تھوڑا ہمیں پھر گائیڈ کرنا پڑتا ہے نا. دلیری حکمت دانائی تو خداوند ہمیں دیتا ہے, لیکن کلام کے مطابق پھر ہمیں یہ سکھانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں جا کے حکمت اور دانائی اور دلیری کے ساتھ اس کے کلام کی ہم گواہی دیں گے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آنے والے عذاب سے بچو. کن کو؟ جن کو اس نے کہا اے سانپ کے بچوں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں آنے والے عذاب تو بچو, ایسی باتیں نہ کرو, کیونکہ خداوند اوپر ہے جس نے اس وقت کہنا ہے جب آپ جا کے کہیں گے خداوند اسی تے تیرے نام دے بڑے بڑے معجزے نہیں کرتے سن, اسی تے تیرے بڑے قریبی دوست بھی سن, اسی تے اے بھی کام کرتے سن تیرے نام دے. پھر اے سانپ کے بچوں جن کے لیے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, میری نظر سے دور ہو جاؤ. تمہارے لیے وہی جو کلام میں لکھا ہوا ہے عذاب نازل ہوگا, اور وہ ایسا عذاب جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور جو خداوند کے لوگ اس سے پیار کرنے والے, اس کے کلام پر عمل کرنے والے, اس سے پاک روح کی معمولی مانگنے والے ہیں, ان کے لیے آسمان پر بڑا اجر ہے جو ان کو اس وقت خداوند عطا کرے گا. اور تیسری آیت جو یہاں اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے, آگ اور روح القدس کا اشارہ اس نعمت کا سرچشمہ ہے کہ اس کے شاگرد روح القدس کو پا کر بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اس کی خدمت کرتے اور باہر جا کے اس کی گواہی دینے لگے. ہم گیت بھی کہتے ہیں آگ لگا دے آگ لگا دے, دوسری شیطانی آگ کے بارے نہیں لکھا, آگ لگا دے آگ لگا دے, روح القدس کی آگ جو ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں لگ جائے گی, کلیسیوں میں لگ جائے گی, تو اس کا جلال ظاہر ہوگا اور کلام زور سے پھیلتا چلا جائے گا اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے گی پاک روح کے وسیلہ سے. اور جن کو پاک روح مل جاتا ہے, جوش اور ولولہ ان کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ پاک روح سے بھر گئے تو پاک روح ان کے اندر سکونت کرنے لگا.
جب ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں پاک روح عطا کر، جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ جدا تب ہوگا جب ہم اسے رنجیدہ کریں گے، اس کے خلاف چلیں گے، لیکن جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے اندر سکونت کر جاتا ہے روح القدس، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک روح سے معمور ہو کے دلیر ہو جاتے ہیں۔ خداوند انہیں حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 16 آیت میں لکھا ہے، میں خدا باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تجھے دوسرا مددگار وہ بھیجے گا۔ روح القدس ہمارا مددگار ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب اندر باہر آتے کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو جنہوں نے پاک روح سے معمور ہو چکے ہیں، روح القدس ان کے اندر ہے، سکونت کرتا ہے، اور اس نے ہمیں مددگار دے دیا ہے، تو پھر وہ ہی ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہی ہماری زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ ہی ہمیں دانش دیتا، حکمت دیتا، اور اس کی دی ہوئی حکمت سے ہم بات کرتے ہیں۔ جب اس کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، اس نے ہمیں مددگار دیا ہے جو ہماری مدد کرتا، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ایسا روح القدس وہ ہمارا وکیل بھی ہے، مددگار بھی ہے، وکیل بھی ہے، اور روح القدس ایمانداروں کے ساتھ رہے گا۔ جب میں نے یہ بھی کہا کہ آئے سانپ کے بچوں، کیونکہ انہوں نے نجات نہیں پائی، یہ جانتے ہی نہیں ہے روح القدس کیا، آج بھی نہیں کہیں جانتے، کہیں نہیں جانتے روح القدس کیا، مذاق کرتے، لیکن کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے ہیں، جو بڑبڑاتے ہیں، جو روح القدس کے بارے ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے شاگرد روح القدس کو جانتے تھے، اور وہ انہیں اپنی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے بھی جانتے تھے کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ جب خداوند کے لوگ جو اس سے پیار کرتے ہیں، ابھی ایک بات کہہ رہی تھی، وہی اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنی فکریں، اپنے خیال آنکھیں بند کر کے ادھر نہ لے جاؤ، واپس آؤ اور روح القدس کے بارے جانو۔ کیا ہمیں ضرورت ہے روح القدس کی؟ کیا آپ ان شاگردوں کی طرح جانتے ہیں کہ روح القدس کیا ہے؟ روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ آپ باہر اندر جاتے، دوسری قوموں میں جا کے بیٹھتے ہو، جب آپ کہو گے کہ پاک روح نے مجھے معمور کیا ہے، بھر دیا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا مددگار ہے، تو وہاں بھی وہ آپ کا مددگار ہوگا، آپ کی مدد کرے گا۔ جہاں بھی بیٹھو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ نے نئی زندگی پالی، آپ نے نجات پالی ہے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے، پرانی انسانیت چلی گئی، نئی انسانیت وہ آپ نے پہن لی ہے، اور پاک روح سے آپ معمور ہو چکے ہیں۔ سو روح القدس آپ کی مدد کرتا اور آپ کے اندر سکونت کرتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ کن کو؟ اپنے لوگوں کو، جن کے لیے اس نے اپنا لہو بہا دیا ہے، اور ان کو چھوڑ کے اور وعدہ کر کے گیا میں تمہیں مددگار بھی دوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں یتیم کبھی بھی نہیں چھڈاں گا، جڑا مددگار آئے گا تہاڈی مدد کرے گا، تہاڈی رہنمائی کرے گا، جتھے بھی جاؤ گے اے مددگار، تہاڈا وکیل تہاڈی مدد کرے گا، تہاڈی وکالت کرے گا، اتھے جا کے جتھے بھی کدے جا کے کسی بھی طرح دے گل چ اگر تسی پھس جاندے ہو، اے وکیل تہاڈا نال ہوئے گا، اے تہاڈی مدد کرے گا۔ روح القدس تمہارا وکیل ہے اور تمہاری وکالت کرے گا۔ ہالےلویا۔ ہر روز آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں
दूसरे लिहाज से वो पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस की मार्फत उसके पास आया कि रूह कुदस का नज़ूल हो। वो ईमानदारों को सच्चाई की तालीम देता था। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद का पाक कलाम है जो आपको बहाल करेगा, आपके ज़हनों को खोलेगा, आपको बहाल करके आपकी सारी आपको हिकमत दानिश दनाई देगा और आप समझेंगे खुदाम ने मुझे बहाल कर दिया। उसका पाक मेरे साथ है। डुलकुस के वसीला वो ईमानदारों के अंदर सुकूनत करता है। आप हर वक्त आपको जरूरत है। मैं अपनी गवाही देती हूँ, मैं हर रोज दुआ करते वक्त कहती खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर कर, मुझे हर रोज लबरेज कर, ताकि तेरी दी हुई हिकमत, कुदरत, दिलेरी मेरे साथ हो, मेरे होठों पर तेरा पहरा हो, जो कुछ बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक हो, कभी भी मेरे वसीले से कोई ऐसा काम ना हो कि लोग परेशान हो जाए। जब पाक रूह हमारे साथ होता है, जब हम कहते हैं खुदावन हमें पाक रूह से भर दे, हमें लबरेज कर, हमें मामूर कर, ते जदों तक साड़ियां पुरानियां चीज़ां अंदरों बाहर नहीं जाणगियां, साड़ियां कमियां बेशियां साडे अंदरों बाहर नहीं जाणगियां, ते फिर नई चीज़ां किंज साडे अंदर आ जाणगियां। हमें मामूर होना है, हर रोज लबरेज होना है। जब पुरानी चीजें जाती रही तो फिर पाक रूह अपने पाक रूह से हमें मामूर करता चला जाए, हमें भरता चला जाए, हमारी मदद फरमाएगा और हर तरह से हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद का पाक रूह उसने अपने खादमों को जब दुआ कर रहे थे, कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील में पढ़े तो मालिक सारे मिलके एक जमात होके कमरे च दुआ कर रहे थे और दुआ करते 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 रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और उनको ऐसी दिलेरी हुई कि वो दिलेरी के साथ बाहर जाते और कलाम सुनाते थे। अपने लोगों को खुदावंद दिलेरी देता है, कलाम सुनाने के लिए भी दिलेरी देता है। आप कभी भी अपने आप को बेदिल नहीं आपने होना, और यही जब खुदावंद से पाक रूह हम मांगते हैं तो वो हमें दिलेर कर देता है। सारियां पुरानियां चीज़ां साडे अंदरों कढ़ देता है, पुरानियां चीज़ां नकमियां जो कुछ छोटी मोटी नियत खराब, पाक रूह हमारे अंदर सुकूनत करता है, वो हमारी मदद करता है, क्योंकि पाक रूह हमारा मददगार हमारे साथ साथ रहता है। सो हमें ज़रूरत है कि हम हर रोज़ उससे मांगे, खुदावंद मुझे पाक रूह की मामूरी अता कर, क्योंकि तेरा पाक रूह ही मुझे गाइड करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे हिकमत सिखाएगा। पाक रूह आप पर राज की बातें खोलेगा, वो तह की बातें आप पर जाहिर कर देगा। जब आपको किसी चीज का पता ना होगा तो कलाम में से रूह कुद्स आपको राज की तह की बातें बताएगा। तो हम जानेंगे, जितना उसके करीब जाएंगे उससे मामूली मांगेंगे, हिकमत मांगेंगे। और सबसे पहली बात ये भी आप जब दुआ करते हैं खुदावंद से पाक रूह भी मांगना और कहना खुदावंद मुझे हिकमत और दनाई अता कर, कि जब आपके अंदर हिकमत और दनाई होगी तो आप किसी से बात करते वक्त पाक रूह आपको हिकमत देगा, आपकी मदद करेगा, आपको दनाई बख्शेगा, आपको दानिश बख्शेगा, आपको दिलेर करेगा और पाक रूह आपको गाइड करता चला जाएगा, आपकी मदद करता चला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद
जब उनके पास आता है तो रूह कुद्स उन सब पर नाज़िल होता है। रूह कुद्स के वसीला वो जो है बातें हैं उनके अंदर, जो सच्चाई की बातें, जो सच्ची बातें उनकी अंदर वो काम करती है। और इसमें एक और बात जो आखिर में हम सीखना चाहते हैं कि पाक रूह हदायत करता है, रहनुमाई करता है। और फिर यहाँ ये भी कलाम मुकद्दस जब आप पढ़ते चले जाओ तो ईमान की किताब आप सारा पढ़ो कि कैसे कैसे रूह कुद्स के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ये भी है कि वो आपको खास खास नेमतें भी अदा करेगा, आपको ऐसी ऐसी नेमतें अदा करेगा। प्रस्तुत करने की नेमत है, अगर हम गौर करें तो ये एक ऐसी नेमत, ऐसा तोड़ा है जो हम कलाम को पढ़े तो इसमें सीखेंगे खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई के साथ रूह पाक रूह कुद्स उनके अंदर काम करता है और रूह कुद्स उन्हें अपने प्रस्तिश के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल करता और हिकमत की बातें उन्हें सिखाता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि हमें लबरेज का हमें भरते, तो प्याले को नई चीज से भरने के लिए जरूरी है कि पुरानी चीजें उससे खाली कर दे और फिर नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई सच्चाइयाँ, हिकमत की बातें, तह की बातें, राज की बातें वो आप पर नाज़िल करता चला जाएगा। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में यीशु अपने शागिर्दों को कहता है, मैं तुम्हारे पास क्या करूँगा, मददगार भेजूंगा और वो जो आएगा वो तुम्हें बातें याद दिलाएगा। जो कुछ मैं कह के गया हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, वो तुम्हें बातें याद कराता रहेगा। जब हम कलाम पढ़ते हैं, रूह कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है, तो फिर ये रूह कुद्स हमें याद दिलाता रहता है, अपनी हिकमत हमें सिखाता रहता है। और फिर हम सीखते हैं कि अगर हमें, जिस तरह मैं बाइबल मुकद्दस में पढ़ा और आपको भी बताऊंगी, इफिसियों के खत में 5वां बाब 18वीं आयत में लिखा हुआ है, रूह से मामूर होते चले जाओ, रूह से मामूर। और वहां पर ये लिखा है कि जब रूह से मामूर होना तो अपनी पुरानी इंसानियत भी तुसी छड़दे जाना, पुरानी चीज़ां भी छड़दे जाना। सिर्फ यह नहीं कहते रहना, पहले उन्हें चीज़ां खत्म करना अपनी जिंदगी तो। क्योंकि यीशु ने जब कहा कि जाओ बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, तो फिर उसने वादा भी किया था कि मैं तुम्हें रूह कुद्स इनाम में दूंगा। जब इनाम हमें मिल गया है तो फिर उस इनाम को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि ये सबसे कीमती रूह कुद्स आपका इनाम है जो वो आपको मिल चुका है। और जिन्होंने मांगा उनको मिल गया, और जिनको अभी तक पाक रूह की मामूरी का तजर्बा नहीं हुआ, मैं कहती हूँ आज आपको खुदावंद की पाक हजूरी में सच्चाई को जानना चाहते हैं तो अपने लिए पाक रूह को मांगे। कलाम में लिखा पाक रूह से मामूर होते जाओ। पाक, ये कलाम मुकद्दस की बातें हैं सारी, रूह कुद्स के बारे में जो ये सारा लिखा हुआ है कि अपनी सारी चीज़ों का, अपने अंदर अपनी पुरानी चीज़ों का क्या करो, इकरार करो और अपने आप को, अपनी खुदी का भी इनकार करो। अपनी स्लीव उठाओ तो मेरे पीछे आ जाओ। खुदी क्या, खुदी आप जानते हैं, अपने आप से मगरूरी, घुमंड और बढ़िया चीज़ां, वो असी किसी ना वादता, असी किसी ना काटता, ऐना सारिया चीज़ां खुदी तो इनकार कर दो। मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को खाली करता, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द करता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ, जो कुछ
भी हूँ मैं तेरी वजह से। खुद का इनकार करो, अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चले आओ। यानी वही आपको जो कुछ भी आप कहते हैं कि कहते हैं खुद ही का इनकार, ये कहते साढ़े जिन्नी अकल खुदा ने किनू देती है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿਕਮਤ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। हम सीखना नहीं चाहते, हम कह सकते अपनी खुदी का इनकार कर सकते, ਅਸੀਂ कह सकते हैं वाकई मुझे हिकमत की जरूरत है, मैं इकरार करता, मैं सारी बातें छोड़ के मैं तुझसे पाक रूह की मामूरी को मांगता हूँ और अपने आप को मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। दुनिया के हर शोबे में जब हम जाते हैं, रूह कुछ हमें गाइड करता, हमारी मदद करता है, हमारे साथ साथ रहता है। कई दफ़ा आप कहते हैं हम जॉब पे थे, फलां बात होगी, लेकिन खुदावंद का पाक रूह मेरे साथ था, वो मेरा मददगार था और वहाँ पे उसने मेरी मदद फरमाई और शैतान की सारी बातों मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि उसका रूह कुछ मेरे साथ जिसने मेरी मदद फरमाई है। सो हमें चाहिए कि अपने आप को खाली कर दें और नई चीज़ें खुदावंद से पाक रूह की मामूरी मांगे। जब हम कहते हैं खुदावंद मुझे भर दे, मुझे भर दे, पर ਜਦੋਂ तक अपनियां पुरानियां चीज़ां कढ़ांगे नहीं तो फिर किस तरह नवीं चीज़ां अंदर आउणगीਆਂ। ਅਸੀਂ खुदावंद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। नई चीज़ों को, नई बातों को, हिकमत को, सच्चाई को, दिलेरी को, कुव्वत को मांगने के लिए आपको रूह कुद्स की ज़रूरत है। तो एक और जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ एंड पर, कि अगर हम इस दुनिया में रह के रूहानी तौर पर अपने आप को ये समझते हुए कि उसका पाक रूह मेरे साथ है, रूह कुद्स मेरे साथ है, मैं कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों के मुताबिक चलना चाहता हूँ, तो एक और बात कहूँगी, आपको फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरत है कि रूह कुद्स आपके साथ हो। फतहमंद जिंदगी गुजारोगे, रूह कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा, रूह कुद्स आपको दलेर करेगा, रूह कुद्स अपना जलाल अपने तुम्हारे घरों पर नाज़िल करेगा। जब घर के बड़े, घर के रहनुमा, घर के लीडर रूह कुद्स को मांगते हैं, अपने खानदानों में, जवानों में रूह कुद्स की मामूरी मांगते हैं, तो वहां पर उनका जलाल जाहिर होता है और वो फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। हालेलुया! ये कितनी खूबसूरत बात है। मुस्तकबिल की फतह के लिए हमें चुनाव करना है, हम चुनाव करेंगे। हमें फतह चाहिए क्या शिकस्त चाहिए? हम तो फतह पाना चाहते हैं, हम तो उसके खून खरीदे लोग हैं। उसने मददगार हमें दिया है, उसने हमें दिलेर कर दिया है कि दिलेरी के साथ कौमों में जाओ, उसकी गवाही दो, यीशु के नाम को जलाल दो, क्योंकि वो ही इज्जत, हशमत, तमजीद, जलाल, तारीफ हम के लायक खुदा वो ही है जिसने हम सबको इस लायक किया है। मुस्तकबिल की फतह के लिए रूह कुद्स के हर हुक्म को माने, हर फर्दन मांगे कि मुझे हिकमत और दनाई देना, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मैं किसी से बात भी करूं तो खुदावंद तू मुझे दनाई देना, खुदावंद तू मुझे हिकमत देना। मैं कोई तेरी खिदमत के लिए जब जाता हूँ तो खुदावंद से हिकमत मांगे। पाक रूह का जोर, पाक रूह की कुव्वत, पाक रूह की दिलेरी उससे मांगते चले जाए और फिर याद दिलाएगा, सिखाएगा सच्चाई क्या है, और रूह कुद्स आपकी जिंदगियों को बदल देगा।
तजर्बा करके देखिए, आपके अंदर शादमानी आ जाएगी, आपके अंदर इत्मीनान आ जाएगा। जब आप मांगते हो रूह कुद्स को तो इत्मीनान बढ़ता है। तूफान आ जाए, आजमाइशें आ जाए, मुसीबतें आ जाए, रूह कुद्स आपकी मदद करता, आपको शादमान करता, आपको सारी हर तरह की परेशानियों मुसीबतों से निकालता, शादमान करता। आजमाइशें आती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है, दुख जिंदगी का हिस्सा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। दुख भी है, परेशानियां भी हैं, आजमाइशें भी हैं, लेकिन जब उसका पाक रूह हमारे अंदर है, वो हमें अपना इत्मीनान देता है, वो हमें शादमानी देता है, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें हिकमत सिखाता है, और फिर रूह कुद्स हमें कभी बुड़बुड़ाने नहीं देता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज सुबह आपने ये दुआ करनी है, खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर कर दे, मुझे पाक रूह से लबरेज कर दे। जब तेरा पाक रूह मेरे अंदर होगा तो तू ही मुझे राज की बातें बताएगा, तू ही मुझे याद दिलाएगा सच्चाई क्या है, वो हमें याद दिलाता है। सच्चाई क्या? सच्चाई खुदावंद की तालीम, उसका मुकद्दस पाक जिंदा कलाम सच्चाई है, जो हमें सिखाता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। बड़े बड़े खादमों को खुदावंद ने रूह कुद्स की मामूरी के साथ ऐसी कुव्वत और दलेरी दे दी कि उसे अपने जलाल के लिए हिकमत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज आपने अपने लिए यही दुआ कर ली। मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, मैं भी हर रोज़ कहती खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर रख, मेरी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो, ना कि और बातें, ना कि दुनिया की बातें, तेरा जलाल, तेरा पाक रूह मेरे अंदर होगा, तू मुझे गाइड करेगा, तू मेरी रहनुमाई करेगा, तू मुझे हिकमत की बातें सिखाएगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आपको पाक रूह से मामूर करे, और आपके अंदर ये नेक ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आप ये कहें खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूर कर दे। खुदावंद आप सबको